जो गाड़ी मारिଥିଲା डीजी गाड़ी हटारे मारी जाइଥିଲା से कटक जाई भुवनेश्वर अपॉर्चुनिटी आसला गोटे अद्भुत कथा अनुभव कर जदि आपण मन भीतर से चेतना अच्छी प्रभु आपन को प्रत्यक्ष दर्शन देते कौन प्रकृत महिमा अच्छी मत टे दर्शन दियंतु से पादकुंड पाखे दुई जन को देखिए आ से दुई जन साथी साथी से प्रकट हेले पूजा करते पानी से चढ़े नमस्कार दर्शक बंधु मु भागी भाई आपण मान स्वागत कर नुआ एक एपिसोड को आज बा बाली कपिलेश्वर पाखे गोटे भक्तटी गुहारिया पड़ी तार दुख विषय से किसी कह कौटू आसते शिरोड़ी महावीर सत्यगरा आसलु जी कपिलेश्वर पाखे बस जी कपिलेश्वर ठे आगे जहाँ थी एना भल अच्छी पुओ कौन होता पुओ पुओ गाड़ी मारिଥିଲା डीजी गाड़ी हटारे मारी जाइଥିଲା से कटक जाई भुवनेश्वर अपॉर्चुनिटी आसला जे सेठू आसला बाबा बाबू भल अच्छी बसी पार बस जे उठी पार उठुची ये घटना प्रभु बहुत मान हाँ आज्ञा मानचु भी बाबा घर पड़ू शोई शोई रोते उठिले हाँ हाँ प्रभु बहुत मानिक सेपटे देखी पड़ते भाई आमर शोई रोते माने बाबा एत आशीर्वाद पूरा सीधा ही दर्शक बंधु आम पाखे आहरी गोटे बाबा बाली कपिलेश्वर पाखे गुहारिया पड़ता भक्तटे आसतु तांकठू किसी पचारि बुझी ना केते दिन हम गुहारिया पड़ला आ कहीं पड़ी आज्ञा मो ना हरिहर मिश्र मो गोड़टी एक्सीडेंट हो शुणा पाइली जे बाली कपिलेश्वर आशीर्वाद रे बहुत संख्यार आरोग्य होती मोर जन ककी सी शुणिक मत पठेले आ मु भी प्रभुंर आसी रहिला पर मोर हो गला 8 दिन मु प्रत्यक्ष प्रभुंर अनुभव करिछि जे ये हूँ प्रत्यक्ष ठाकुर आ ये कथा कुआ ठाकुर आ मु भी निश्चिंत आरोग्य 90% हो गले है आउ प्रभुंर ये जगह संसार रे भी ये हूँ गोटे विरल आ तेणु बाली कपिलेश्वर आशीर्वाद रे ये जगार केमिति उत्तर उन्नति हम बाबांकर केमिति महिमा हम समस्त भक्त माने बा समग्र ओडिशावासी बृंद बार्ता समस्त को दौची जहाँ मन भितर जेकोसी दुख बा क्लेश बा जेकोसी दुख जंत्रणा अच्छी ठाकुर शरण रे नेले ता गोटे मुहूर्त दूरीभूत हम अतुट विश्वास रखत विश्वास मूले हरि आ मु भी निजे अनुभव करिछि ये जगार मुझे जो प्रथम आसिली मत ये जगार कहीं चिन्ह नथिले आज्ञा मोर भी कहीं जनाशुना नथिले मुझे प्रभु को मुंडिया मारिक आसिली जड़े हठात जड़े बाबू तांको ना हूँ प्रशांत बाबू सी मत हठात पचारिले जे चिन्हा जना ना केमती कौन से ही आसी नना मानू बा आमर जो अच्छा सेवायत मानू गुआबुला कर तो घर भांगी जाइए तेणु रहीबार ये सुजोग नाला तेणु मु फेरी जाऊली फेर मन भर भाविली प्रभु
ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘରର ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜ ହେଲେ ହେଲା, ଅସମ୍ଭବକୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଆସିଛି ସେ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଏଠି ଫେରିକି ଯାଇନି କି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଭୂତି ଏଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ସଦା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଚେତନା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଇଛି କ'ଣ ନା, ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଲାଗି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଡ଼ ପକାଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ସେ ବେଢ଼ାରେ ବସେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଜନକ ନେଇକି ଆସିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ମହିମା ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଉଁଠି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ପାଦକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ସାଥି ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମାନେ କହିଲି ମୋ ରୁମମୂଳ ଟାଙ୍କି ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହା ଠାକୁର। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ଭବ ଯାହା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର କଥା କୁହା ଠାକୁର। ଆଉ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କପିଳନାଥ, ଜୟ ବାବା ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝି ନେବା। ଆଜି ହେଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ମା' ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାବାଙ୍କୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଭଲ ଦର୍ଶନ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୀ ଆମର ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ବାବା ଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଭୋଗ ରାଗ କରି ଯାଉଛୁ। ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା ଆମର ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର।